Pour la pose de la première pierre du chef de l'État pour le lancement des travaux du futur aéroport de Raciane. Alors d'abord, quel est votre sentiment? Je crois que le président de la République, depuis quelques années déjà, s'est engagé sur un vaste chantier de développement des infrastructures de notre pays. Vous savez, sans infrastructure, il ne peut y avoir de développement. Chaque région dans notre pays a ses spécificités, un potentiel économique qui doit être exploité en fonction de ressources qui sont disponibles sur place. La région de Bok est une région essentiellement touristique. Vous avez de belles plages, nous avons des espaces pour pouvoir accueillir des stations balnéaires, pour pouvoir accueillir des infrastructures hôtelières et faire en sorte que cette région puisse revivre sur le plan économique. Je crois que l'objet aujourd'hui de la pose de la première pierre de cet aéroport vise à justement développer cette vision du président de la République pour cette région. L'aéroport n'est que le premier pas, ce n'est que le début. C'est l'infrastructure qui permettra aux autres infrastructures de se développer. En plus de l'aéroport, il faudra certainement une route qui mène de Bok jusqu'à Douméra et qui ne s'arrêtera pas à Raciane. Cette route est programmée également. Il y a également un projet d'énergie, puisque s'il y a aéroport, s'il y a hôtel, des activités touristiques, il faut de l'énergie. Donc il y a déjà des études qui ont été faites pour développer l'énergie géothermique, mais il y a également un projet avec le gouvernement chinois pour installer une centrale électrique, ici même, qui permettra d'alimenter donc toutes ces installations. Ensuite, il y a des activités connexes qui vont se développer, notamment l'aquaculture. C'est-à-dire que diversifier l'économie de la région passera justement par le développement d'autres activités. Ces activités connexes sont relatives donc à l'aquaculture, au développement aussi peut-être de l'agropastoralisme. Vous savez qu'il y a un grand projet Prodermo qui va ramener l'eau de Bissidiro jusqu'à Obok. Ce projet de 120 millions de dollars financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires, permettra également de développer des espaces agro-pastoraux. Et là aussi, je crois, l'idée c'est de faire en sorte que l'économie de cette région soit une économie intégrée, qui ne repose pas uniquement sur une seule activité, qui est le tourisme, mais qui puisse se diversifier afin de pouvoir d'abord créer de l'emploi, créer de la richesse et faire en sorte que cette région puisse vivre économiquement et être autonome par rapport aux autres régions du pays. Donc est-ce qu'on peut parler d'une indépendance, d'une deuxième indépendance, notamment une indépendance économique? Je crois qu'on ne peut pas parler d'indépendance politique réelle si on n'a pas une indépendance économique. Je crois que cela va de soi. Il faut que notre pays sorte du sous-développement. Il faut que nous puissions envisager l'avenir de notre pays dans un cadre régional intégré où Djibouti pourra jouer le rôle vraiment d'une plateforme économique qui soit, je dirais, au service d'abord du peuple djiboutien, mais également des marchés de l'intérieur, ce qu'on appelle le hinterland, des pays voisins tels que l'Éthiopie, le Sud-Soudan, la Somalie et d'autres pays encore. Je crois que c'est dans cette vision d'une économie intégrée régionale, d'un développement intégré régional, que l'on doit envisager l'avenir de la République de Djibouti. Merci, Excellence. Monsieur le ministre, une dernière question. Depuis hier, on constate une nouvelle ère qui s'ouvre avec le développement des infrastructures portières. D'habitude, c'était le port. Aujourd'hui, est-ce que c'est une complémentarité ou bien il y a une nouvelle ligne qui va s'ouvrir? Vous savez, j'étais en train de le dire tout à l'heure, cet aéroport s'inscrit dans la suite logique d'une série d'infrastructures qui ont déjà été commencées à être exécutées dans notre pays. Et l'aéroport de Raciane a des objectifs que nous connaissons tous, c'est le développement de la région, du tourisme et d'autres activités. Bien entendu, on peut considérer que c'est une nouveauté, que c'est une première, c'est une région qui n'avait pas reçu beaucoup d'infrastructures, mais il faut savoir que le chef de l'État a toujours souhaité, depuis déjà quelques années, venir tranquillement, pas à pas, sur les différents projets qu'il avait programmés pour notre pays. Et cette programmation, je crois, est en train de s'exécuter ou d'être exécutée sur le terrain. Et je crois qu'il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui il y ait un aéroport à Raciane, peut-être demain un port à Korangar et encore d'autres infrastructures. Je crois que tout ceci font partie d'une vision du chef de l'État
qui souhaite pour notre pays, dans sa totalité, dans la diversité de ses régions, qui souhaite un développement réel, un développement qui soit au service des populations, qui crée de l'emploi et qui crée de la richesse. Voilà. يي محمود هو تحكي داتين هرسد تواي ايربورات ديسنفن كادو نبره بفكوني تمكا اسا كتكل ان هرسيدا كانا غنا جو حمدين المقاعسنين ايربورت ياك محتن لك يبسدا بسم الله الرحمن الرحيم فيروك قدك وقحسا نان كحساهني يا بلي مركادو نو يسر يعني سلامتك العيدا اها كهنا دغنا ركي وديسنكي نارسي مع التهناي كمالتو بيني بعدلي تربوده نارسيدا هيني اسا كراسيان الكادونا حمديني كان نجيول ويسرا مقاعسين تربوده نارسيدا بارو هبهيلي تو هو مع التاي بزه مرحو ويسر اللي دادلسان مع التكتيكتيناي تو مع تو يسر او مع المحي جيلي التينيكي تربوده ديسمي كودري هوتيلات ماتلي هوتيلات اللي ماتكلي وحيصير ويسر دادل اللي نتحلتا وحيصير اللي دادلا ملاسنا مهتامومي جيتي ملي ويسر بارو كادونا بارو مدور كادونا ايزو كايسلي توكلي تربورك لكلا ويسر كورعنغار مرسو ماتلي كورعنغار مرسو تميتكادونا سنام ويسر اركا كايل ويسر تاماجي اكمايسلي حاجد ويسر بسوار حويكي مبولاتاي انا اكل مبولاتاي نما هكا أركا كاين وما هدوما ينساكوي حربتي مقوم بياكتي أو كادونا حدود الكادونا يصير بشتيانيه إماي نبارو سياسة وسنبارو حب السياسة ويسرى وهو تادي السياسة هناي بارو فريقي بدا بنتال إماي أمتا كل عدي ويسرى تاما حاجة تكيكي عندانيتي تبريتو حاجة فريقي ويسرى أيدا كاكن كادونا يدي يعني داكمي ما هاي توكلي نبارو السياسة كل عدي نبارو بسو مرحو نهار ستوه تبليه نبارو هب كل عدي نهار تاما ومتلتني كلي يسركا كيلي تاما جي تاما ويس بارو حبهن هي اللي انكي جابوتي ماتين مهنا تا يا رب راكي وكوري عنقار مرسو هاي اكل هوتيلات قحي وعدي نما السينما بدل كهتب تملي وكودري سني اقوبلو تاما جي انا هو يسر يعني بسو مرحول سني بارو بسو مرحول سني ركاكي بسو مرحول تامتانا تو سوه دل لسانه هو دل كاد محا دولت عم بسمتنيمي دولت حقوباك ويسر أمتا عن كادو ويسر فردينتا تاكلي تساكون أمها نعمة عتاي بسوه مرحوم مع عتاي ويسر باروها بها كي ويسر حكومة كهتارجنا هاي تما حاجة كله عدي دين كوراك دينتا هاي أساكون أمها رفو إدي النتياي نوم تاكل أركا كيل حيركا كيل تنوم تويسر عليه إدي أفوفه تنتحلتا يي محمود كله عدينا أموكواي أيربور يا المكسا حيو ركاك يهتوجح اتكادو كردقة دلينو بدوا دولة حلتا هن كادواي أيربور داك كلها نهي نسيان هتوحتكي دحرسيتو بدي دحري وادل كردا فروتي يعني ما كان يانا بده كادو توحتكي لانغوشتك كتوب كلا كرابتكي أكيد تاتي دوه وانه هن كلهم كردا مليانكي أفهروا بينك هن كادو بيحكك بينك توه كلا محتك دودام ما هتو مدور كله عادي اللي دسيما ما مجو كابتيتي تو هنا هرسي عميدي بورت ويسر مرسوتو عادي عميدي كتيناي ويسر تهربورتك نهر ما تو عميدي كلا كادو ويسر جلابي مرا ويسر بدي قدلينو تو ويسر كاتلا تدغوتي اللي مريني كادونا كهتاريجن النهاي مجو بروجي جالينو بيسيديرو كليبا هنا إلى حيو قدوسانا لحرستو مرا كادونا سي مغلب سني مغلب الداللونو لحرستو مراكي بعري أباستان فرماريني كادو نتوكيك تو بروجة حللونو أكل كادو بدل دومه سجوا ايتيميكي كلا كادو بروجة تاني هي تو هو لحكة يقدرين إنه كلهم اللي يقدرين بعريري أنا هاي بسو فرنسا فت أكوا كلتيري أنا هاي تو بدك الدلهان أروحي ويسر كلهم اللي يقدرين كادونا بحيت كادو تاني تو هو أكوا كلتيري تو حاجة كادونا أرحت يعني هي تو هذه كوكر حنا هاي نمها يعني باروك يعني أركا كيك ويسر مدور عند في باسيسان ندبوك مارسوكي ويسر تربورة أروح مرعتي ويسر إيكونومينكي هو يسر مجفو حاكي مجو عمدي تتعلنك هي توركي به ديسنين إتنكي هو كتانا فردين تهنا هرسي مع عتاي ويسر تربورة مارسوي كلا كادو تكهتنا بدي قد دلينو كادو تنكي
قلابين نو سر سنان كادو نو تدقوت اللي هو سر كتلا حاجة الدلني كاد دولت كادو دعوت كينك سلطة تو يمكن حتى ما هو سر نيف الرعتا هاي أساكو نما هاي نهرسي مع عتاي تول بعده بنبام فاتتنا هاي ومنين متكادو إنما تايسين كادو جت التنكي وسر أنكع كينك نتا حاجة دلي بيرا ينبره كادو نتما وسر بيسانم كله عد هرستانم فردينتا وده حيري وسر ومتهتو لعتا هاي ويسر ديس هينين كودو عديس نيجبت بايسانا ما فردينتاي أساكن ما تاما حاجة الله سكايسلي قد لينو حاجة الله سكايسلي ويسر نمتاي ويسر حيورك كايل تنكي أنكعنا قد جاي